been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away like a card never changes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman Nikotommy Channel. Untuk kali ini kami seperti janji kami kemarin, selain dengan video jalur udara di wilayah Pringsewu, kami juga akan membuatkan dengan waktu yang bersamaan video jalur darat. Jadi ketika video ini kami ambil berbarengan dengan kami mengambil video jalur udara di wilayah Pringsewu seperti yang telah kami share di video sebelumnya. Oke teman-teman, bagaimana tampak dari darat wilayah Pringsewu kali ini? Maka kami akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk menikmatinya. Jangan kemana-mana, selamat menyaksikan. Baik teman-teman, sambil menikmati perjalanan, kami sampaikan bahwa Kabupaten Pringsewu merupakan wilayah heterogen, terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, dengan masyarakat Jawa yang cukup dominan, di samping masyarakat asli Lampung yang terdiri dari masyarakat yang beradat pepadun atau pubian, serta masyarakat yang beradat saibatin atau pesisir. Jika ada pertanyaan, Kabupaten Pringsewu itu kapan dibentuknya? Dibentuknya Kabupaten Pringsewu berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung, yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia A. Mardianto pada tanggal 3 April 2009 di Gedung Sasana Bakti Praja, Jakarta. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Baiklah teman-teman, dari Kabupaten Pringsewu yang memiliki luas 625 km persegi dan jarak tempuh dari Bandar Lampung hanya 1 jam 19 menit atau 44,8 km melalui Jalan Lintas Barat Sumatera, kami mengajak teman-teman untuk lebih santai mendengarkan musik dari kami. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, about to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first.
take the pain. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within. I get lost in the feeling. I just need a win. I'm gonna find my meaning. I can make a change. I wanna play the game. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within.